جز جلوہ یکتا ہی ہے، ایک ہے وہ ایک کیا ہے پتہ نہیں وہ ایک کیا ہے، لیکن اس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے اپنی اکائی کو ثابت کرنے کے لیے اور ہمیں بہت سا بنا دیا۔ اس ایک نے ہمیں کتنا بنا دیا کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ دہر زمانہ جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، یہ ساری کائنات کھیل ہے اپنے ایک کو پہچانوانے کی، بس، اور اس سے آگے کچھ نہیں میں سمجھتا۔ یہ زمانہ، یہ وقت، یہ عصر، یہ عہد، یہ پے بپے تلک الایام، یہ سب جز جلوہ یکتائی معشوق۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا، خود بھی اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، ہم نے کون سی درخواست دی تھی کہ ہمیں بھیجا جائے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم نے کب چاہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے؟ بھئی تو نے بھیجا ہے، تو نے یہاں لا کے ڈالا ہے، تو نے یہاں ہمیں پہ ہم نامزد کیا ہے۔ ہم کہاں ہوتے؟ اس نے اپنے چاہے جانے سے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ہوں گے تب وہ پہچانا جائے گا، ورنہ اسے کون پہچانتا؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ پہچانا گیا ہے بشر کے ذریعے۔ یعنی اس نے ایسا اہتمام کیا کہ وہ پہچانا جائے، ورنہ کیا پہاڑوں سے پہچانتے؟ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ان سب نے تو انکار کر دیا تھا، وہ کیا پہچانتے؟ حَمَلَهَا انسان ہی آگے کھڑا ہو گیا بیچارہ، اس نے کہا میں پہچانوں گا تجھے، اور جس نے بیچارے نے پہچانا اس کے لیے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے وقوف جاہل تھا، اس نے پہچانا۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن ہوتا؟ خود بھی اس کے پہچانے جانے کی خواہش سے ہمارا وجود ہے، یہ غالب ہے۔ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہیں؟ بھئی حضرت علی کی مدح میں یہ باتیں کیسے آ رہی ہیں؟ حضرت علی کی مدح میں معلوم یہ ہوگا کہ صحیح معرفت امیر المومنین کی اس شخص کو، کس امیر المومنین کی؟ کہ جو منطق اور استدلال، بیان اور مکالمہ، دلیل اور استدراک اور وہبیت کا سب سے بڑا معلم ہے اسلام میں، اس نے ادراک کے تمام دروازے کھولے ہیں، یعنی منفی سے اس بات کی طرف، نفی سے ثبوت کی طرف، نہیں سے ہاں کی طرف وہ لے گیا ہے اسلام۔ لہذا ابھی میں یہ نہیں کہتا یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ امیر المومنین کے مدح میں آغاز کے شعر میں یہ دلی، آگے کہتا ہے بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ کہتا ہے ہمیں بیچ تو دیا ہے، لیکن شوق کا یہ عالم ہے کہ جی لگتا نہیں اس دنیا میں کہ جلدی ختم ہو جائے گی، کیا کپڑے دھوئے، کیا پہنے کپڑے، آندھی چلے گی، گلی میں آلودہ ہو جائیں گے کپڑے۔ ہستی کا یہی عالم ہے، چلے ہی جانا ہے، 60 70 80 برس کے، کون ہے کہاں گئے پہلے کی طرح، بیچی ہے، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، عبرت بھی نہیں ہے۔ چلو عبرت ہوتی تو مکان نہ بناتے پکا، نہ رہتے۔ اگر یہ معلوم تھا کہ چلے جانا ہے تو زیور تو نہ لادا ہوتا کپڑوں پر، ہاتھوں پر۔ اگر یہی تھا تو بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دی ہوتی، معلوم ہوتا، غیبت نہ کی ہوتی، مردہ بھائی کا گوشت نہ کھایا ہوتا، مگر کھا رہے ہیں ہم۔ بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے اور ذوق بھی نہیں ہے، بے کسی ہائے تمنا
आ तो गए हैं लेकिन कोई तमन्ना पूरी नहीं होती। बेकसी आए तमन्ना, कोई चीज पूरी नहीं हो रही है, न दीन में पूरी हो रही है और न दुनिया में पूरी हो रही है। इन दीन के मामलात भी अधूरे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, जहन कहीं और है। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन एक वाजिब पूरा कर रहे हैं और बाकी वाजिबात जो उससे मुताल्लिक़ हैं उनकी अदायगी क़ज़ा हो रही है। एक अदा हो रहा है वाजिब और उसके बाक़ियात जो हैं वो क़ज़ा। बेकसी है तमन्ना कि न दुनिया है न दुनिया। फिर कहता है कि सामए ज़मज़मे अहले जहाँ हूँ लेकिन न सरोवर की सताइश न दिमागे नफरी। सबकी सुन रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ और ये जिंदगी का नगमा बज रहा है। सामए ज़मज़मे अहले जहाँ हूँ लेकिन क्या करूँ कि किसी की अगर तारीफ करता हूँ तो खुशामद बन जाती है। मैंने अभी जैसे अली जाफर का जिक्र किया, बस ख्यालात में ये बात जाती है या मैंने आपका जिक्र किया, आपका किया, इसका किया, उसका किया। तो सामए ज़मज़मे अहले जहाँ हूँ लेकिन हर एक की सुन रहा हूँ मैं, लेकिन किसी की अगर तारीफ कर दूँ जायज़ तारीफ तो फिर लोग कहते हैं खुशामद है। और जब मैं नफ़रत करता हूँ किसी से काबिल नफ़रत मामले पे तो कहते हैं ये नफ़रत को फैलाता है। न सरोवर्ग सताइश न दिमागी नफरी। इसलिए मैंने नफ़रत करना भी छोड़ दी है। अब मैं नफ़रत नहीं करता और मैंने तारीफ करना भी छोड़ दिया है। मैंने तारीफ भी छोड़ दी है। न सरोवर्ग सताइश न दिमागी नफरी। फिर कहता है कि नक्श है नग़्मे ज़ीरो बमे हस्ती व अदम। नक्श है नग़्मे ज़ीरो बमे हस्ती व अदम। लग़्व है आईने फ़र्क़े जुनून व तमकीन। कहता है कि सब चीज़ें लग़्व हैं, यहाँ कोई चीज़ हकीकत रखती नहीं। अगर कोई दानिश पर अपनी इतराता है लग़्व है आईने फ़र्क़े जुनून व तमकीन। और किसी को कोई दीवाना कह रहा है वो भी लग़्व। कोई दीवाना यहाँ नहीं है, कोई दानिशमंद यहाँ नहीं है। हर नक्श नापायदार है, चाहे वो जुनून का नक्श पागलपन का हो, दीवानगी का हो, चाहे अक्ल का नक्श, सब बेकार है। बड़ा अजीब व गरीब जिंदगी का तस्वुर पेश किया है। वो बातें जो आप नहीं कह सकते वो कह रहा है, लेकिन है यही बातें बिल्कुल सच्ची और खरी बातें। बस ये है कि अली के जिक्र में ये बातें कैसे जाके वो खपाएगा, ये है मंतिक साजी उसकी। और मैंने जैसे कहा कि वो सफ़र कर रहा है नफ़ी से इस बात की तरफ, बल्कि मैं आपके लफ्ज़ों में कहूँ कि वो ला से सफ़र कर रहा है इल्लल्लाह, नफ़ी ज़ात से सबूत ज़ात की तरफ सफ़र कर रहा है। और चूँकि अमीरुल मोमिनीन का एक कौल है कायनात के बारे में, वो ये है कि ये कायनात इदराक की माँ है, मस्तर है इल्म व फहम का। यानी इस कायनात को समझो ऐसे जैसे माँ को समझो, करीब आकर अंदर घुसकर इसके पसलियों में घुसकर इसके शिकम में घुसकर इसके सर पे बैठकर इसके मस के साथ कायनात को समझो, कायनात को समझो। कहता है हर्जा है नग़्मे ज़ेरो बमे हस्ती व अदम। कहता है कि ये नग़्मा जो है ज़िंदगी के होने और न होने का, ये सब हर्जा है। हर्जा कहती है बेकार, वाहियात, नॉनसेंस के माने में,
کہتا ہے یہ کائنات ہرزہ ہے، ہرزہ گوئی جیسے آتا ہے بےمانی لفظ کے، ہرزہ ہے، نغمہ زیر و بمے ہستی و عدم. یہ جو ہستی ہے یہ نیستی بن جاتی ہے. کہتا میں موجود ہوں، آج موجود ہوں، کل میں موجود نہیں ہوں، اور جو کل تھے آج وہ نہیں ہیں. لیکن اس سچی بات کے باوجود میں کہتا ہوں ہرزہ ہے، یعنی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ زندگی کا ہونا اور نہ ہونا میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. ہرزہ ہے، نغمہ ہے، زیر و بمی ہستی و رم، لغو ہے آئینہ فرق جنون و تمکی. اور یہ عقل و دانش کی باتیں سب بے معنی ہیں. کیوں کہ انسان لمحوں میں تبدیل ہوتا ہے، کیفیتیں اس کی اے بابا چلتی ہیں. جب آپ گھر سے چلے تھے تو بڑے خوش اور مطمئن تھے. میں اس تشریح میں کہہ رہا ہوں، اور ممکن ہے درمیان میں پہنچ کر کوئی آدمی دیکھا ہو، کوئی بات یاد آئی ہو، کوئی ٹھوکر کھائی ہو، کوئی جنازہ دیکھا ہو، کوئی اور کیفیت دیکھی ہو، کسی کو مارتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا ہو.